बाप रे देखी असमो जाओ बोली तुम्हार माइन वन भोल लेनो करे क्या हला क्या असुविधा हला के जोड़े सोड़ो वाले जोड़े मारसा बोलछो हेटा तो हमर क्वालिटी है बड़ा है तुम्हार क्वालिटी हां हेटा केंता क्वालिटी बो हेटा केंता बोलछो हां आमे दुइरा पहला महारसाद बसी देनो हां जे मोर महारसाद ले गुटे गा के देखी गनु हां सेनु जुड़े टुगल थिले हां दुइटा टोगल दिले केंदा हला ओटा के मोर महारसाद आले हां सानटा के देखि रे मोड़े आले सोते सड़ो सब रहनु कि नहीं क्या बात रे एक नंबर जाओ जाओ देखिए बजाओ जो ए सड़ो मारसा आना पर आसे जो देखिए बजाओ ए सड़ो ये बसी छेटा काना है हो पछाड़े काना আছে हेड़की लमा लेंज हो जे हेटा तो किछि असुविधा नहीं न हो हेले आगड़े तीनटा सिंग केंता আছে देखो हेटा बोले छो हेटा भाग आए पजामा जाऊं भाग आए जंतु पटै छे हां हां देखियो छै सिने जो हां अरे भाई ना हेलो छे रे बुआ बड़े जतुटे पले छे क्या जंतु छे अरे एकेन गुड़िया लम्हा मुड़िया जग जगानु देखु छे जग जगानु देखु छे बेले के पांचटा कुलिया हां वाह वाह करी गोगौ छे इठान के तुमे काना ठगी छो के अगु तुला तुमको पाला नाच बार के डाकबे तोरा केंदा कहला हमें तो किछु बुझी नहीं पालनु अरे एकेन गुड़िया बोले नहीं जानो हे केन गुड़िया बेले काने आपरू के देखो रे बड़ा बना हां एकेन गुड़िया हां लम्हा मुड़िया लम्हा मोड़िया बाइले लम्हा मुड़ अछि कि ओछे हमर देखबार साबु नहीं नहीं ओछे लम्हा मोड़ जग जगानु देखु छे तार एक भी अछि कि हां ओछे अरे बेले के पांचटा कुलिया वाह वाह करी गोगौ छे कुलिया के न छन हमें तो देखबो कह कुलिया देखबो हां ठीक अछि देखबो तो हां तमे पांचीटा कुलिया ए हमें केंता करी कुलिया हेनु हो अरे केंता कुलिया हेलु बोलो केंता कुलिया हेनु कह आमर माता पले एले न पार्वती भई हां यहाँ छिन उठबे कि नहीं उठबे चामर के धरबे कि नहीं धरबे क्या बोलबे जानी छ क्या बोलबे हरि हे बोलबे जेते बेल तक पाला करबो हां तमे कुलिया माने क्या बोलबो रे क्या बोलबो अरे वाह 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 हमें कुलिया हले तुमे काना हो आई एम लीडर कुलिया बुहितानो लीडर कुलिया हां ए सेई परेनु आसी जंती हमर गायिका चलो तांको पड़े चली छी मंगलाष्टक जंतर मंतर लसर फासर ठकड़ा ठाकड़ा हेलो जंतर मंतर हेलो सत्य हो हेलो बौला खुशा तले मली फूल ले 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 बौला हाँ चामराट सभा दंडवत
हरि भरोसा हरि भरोसा हरि भरोसा खुची देइथिबो ढलिया खुसा ढलिया खुसा ढलिया खुसा मुल्की हसा मुल्की हसा मुल्की हसा तुमर घर लोग खेबे घिचा उलचा घिचा उलचा घिचा उलचा गछे मिलसी उसो कसा उसो कसा उसो कसा आहे प्रभु जगन्नाथे 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 झियो पिलांको निश न थाए हे हरि नाम बड़ा रस बड़ा रस बड़ा रस ए तोर भाग्य हटा ई गार भारे बोर भारे बोर भारे बोर ए तुई पार्टी नहीं से भेलबो ज्ञान मिले मरी गले हुनार खर्चा जेन बतल चतल करूचे पेन बरसी देले लागी जीवा बड़ बड़ खपसा मिस कॉल दउछु अखंड मंडलाकारं व्यक्तजेनं चराचर तत्त्वदर्शितं जेनं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः भेंगी दे लोके लो सहमा कुटे धान हेलो पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वधरं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिर्विज्ञानं हेलो वन्दे विष्णु भवहर हर सर्वलोके नाथ जंतर कला की मंतर कला उड़े नेला की बुढ़े नेला काली अठारे मोमन सहमा कुटे धान ढेकी दे लोके लो सहमा कुटे धान ढेकी दे लोके लो सहमा कुटे धान हे गणे नारायण हे रुद्रे अंबिके भास्कर भिन्न भिन्न न कर्तव्य पंचदेव नमस्तुते घटगा जीवो दिन भजुधा आलो ललिता मंगलता घटगा जीव दिन गणुथा आलो हे सूर्यकांति मणिकांति शुभ्रकांति वेदांति हे रतिमति मति भ्रांति कुंती कुंती सुरगान घन घन
ବରସନ୍ତି ମା ଦେବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତୀ ମୁକୁଳିତ କେଶ ଖଣ୍ଡି ନରସିଂହ ନରମନ୍ତୀ ହେ ଆସି ମାହାଲୋ ମାହାଲୋ ଜଗତ ଜନନୀ ବର ଦେଲେ ଆସି ମାହାଲୋ ମାହାଲୋ ଜଗତ ଜନନୀ ବର ଦେଲେ ଭବ ଭୟ ନାଶିନୀ ମା 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 কণ্ঠে বসি পদ কহিদে আসি মাহালো মাহালো জগত জননী বড় দেলে আসি মাহালো মাহালো জগত জননী বড় দেলে হে ঘরে আহা আহা হায় 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 হরি হে হরে হায় 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 আচ্ছা ভাই না হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো চালিগলা সর্বদেবাদেবীঙ্কর বন্দনা আচ্ছা আমার পঞ্চদেবতা আসিকি আজ্ঞা আস্থান উপরে বিরাজমান করছে আচ্ছা 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 হেলে ধন হ্যাঁ খালি কোন আমি পঞ্চদেবতা ডাকিবা তাহলে আউ জনে বাকি অছন্তি হ্যাঁ তাঙ্কর পাদ পদ্মরে লাগিথিব টিকে নিবেদন আচ্ছা 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 बाप रे তোমার ডাকবাটা তো মহান মুশকিল হো তোতে কোন অসুবিধা আছে অসুবিধা নেই বাগে হো কাহে কি হইলে হ্যাঁ ভাগ আইয়া আসলে হ্যাঁ যেতকি ডাকবার কথা ডাকলে ঘোড়া ঘোড়া মান মুশকিল है ডাকিছন্তি তুমি भी আসলো হ্যাঁ তুমি भी ডাকলো এই ঘোড়া ঘোড়া কেমনে কেতে মান মুশকিল है হ্যাঁ फिर কি হচ্ছে তুমি ডাকবো আচ্ছা ধন হ্যাঁ আমি সেই মাঙ্কো ডাক দেবা মা কে ডাকবো হ্যাঁ ওই মা কে ডাকবি বলছন হ্যাঁ হই রে মূর্খ হ্যাঁ মাঙ্কো ডাকিলে তোতে কোন অসুবিধা আছে অসুবিধা নেই আছে কাহে কি অসুবিধা আছে আসে কহিল কে হলে অসুবিধা বলছ হ্যাঁ প্রসাদ কেতে আছে প্রসাদ সাঙ্গরে ভগবানଙ୍କର কোন ଅଛି অসুবিধা কোন ଅଛି কহ হ্যাঁ অଛୁ হ্যাঁ অনেক সংখ্যারে আসিছন্তি তাহলে প্রসাদ পুরিবনি সেইথিপাই অসুবিধা আছে কুণিয়া ডাকিবা এইটা তো নিহাতি কথা কি যদি গোটিয়ে কুণু আসিব তাকে খাইবাকু দেবাকু পড়িথায়ে তার অতিথি চর্চা করিবাকু পড়িথায়ে এ পুଅ হেলে গোটিয়ে কথা আমি যে ভগবানকে ডাকিবা কিংবা মা কু ডাকিবা সে কোন নড়িয়া কদলী শ্রেণী ভোগ খাইব খাউছি ভগবান को दिया है सेटा खाउची कि भगवान तो कण हटा भगवान सुंगुचन के एगो नहीं जगह प्रसाद के होय रे मूर्ख भगवान को नड़िया दिया है कदली दिया है श्रेणी भोग दिया है सेटा भगवान खाउची देखिछि तू बे केंदा से करू हटा ए सेटा कोन कहिलो केते खाबो रे हां आ नाश्ता दिया है दिलो सेटा की खाइला तुमे तो खाइला एकला ए मूर्ख आशा धन रे भगवान से जिनिस खाइबनी आज्ञा ताहले संसार रे एमिते गोटे जिनिस अछि हां जो जिनिस भगवान को समर्पण करि देले से जिनिस हमें भक्षण करि परिबा नाही हां माने हां तो मोहरे टिके लज्जा लागिबा कथा भगवान को कोन विष खाइबा को देबो ताहले भगवान को विष देले विष देबार कथा से जिनिस हमें भक्षण करि परिबा नाही हां एई कथा कहूछु तो अरे धन हाँ सही परि नुह ताहले आज्ञा ओडिया भागवत गीता रे कवि जगन्नाथ दास लिखिले कोन लिखिले कोन अरे जे द्रव्य मते समर्पिबो अरे से द्रव्य केबे न भंजिबो से द्रव्य केबे न भंजिबो से द्रव्य केबे न भंजिबो अच्छा धन रे हाँ हाँ आज्ञा से जिनिसटा कौन कौन अच्छा धन हाँ काम क्रोध लोभ मोह माया हाँ यही जिनिस को जदि भगवान को अर्पण करवा से जिनिस भक्षण करवा
ଧନରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ। ତେଣୁକରି ଧନରେ ସେଇ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟାକୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବ ସଂସାରରୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ତେଣୁକରି ଧନରେ ଏହିପରି ଆମେ ସେଇ ମା ବୀଣାପାଣି ପୁସ୍ତକ ଧାରିଣୀ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନତମସ୍ତକ ହେଇକି ଲାଗିଥିବ ଟିକେ ନିବେଦନ। କିପରି ଭାବରେ ଆସିବ କିପରି ଭାବରେ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦ ମତ ଆସିଯାଉ ନହେଲେ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦ। ପୁରୁଣା ବୀଣା ମା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଗୋ ବୀଣାର ତାନେ ପୁରୁଣା ମାଗୋ ବୀଣାର ତାନେ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ବୀଣା ମା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଗୋ ପୁରୁଣା ବୀଣା ମା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଗୋ ବୀଣାର ତାନେ ପୁରୁଣା ମାଗୋ ବୀଣାର ତାନେ ପୁରୁଣା ଏ ଛରା ଗାଉ ଛତିଶରା ଗିଣିମା ଛରା ଗାଉ ଛତିଶରା ଗିଣିମା ଏ ଛରା ଗାଉ ଛତିଶରା ଗିଣିମା ଛରା ଗାଉ ଛତିଶରା ଗିଣିମା ସବୁ ତ ମନରୁ ପାସରି ଦେଲେଣି ଏ ସବୁ ପାସରି ଦେଲେଣି ଏ ଆଗୋ ଦୟାମୟ ହୃଦୟ ଦୟାମୟ ଆଗୋ ଦୟାମୟ ହୃଦୟ ଦୟାମୟ ବାରେ ମାତ୍ର କର କରୁଣା ମାଗୋ 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 ବାରେ ମାତ୍ର କର କରୁଣା। ଆରେ ମୂର୍ଖ ଆରେ ଆରେ ତାରାକାନ୍ତ ଭାଇନା ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ ବାୟକ ତମର ଯଦି ଘରୋଇ ଝଗଡ଼ା ଅଛି ତମେ ଘରେ ଯାଇକି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ। ଏମିତି କୋଉ ଗାଁକୁ ଆସିକି ଆମେ ପାଲା କରି ଆସିଛୁ ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ? ଏ କ'ଣ ହେଲା? କୋଉଠି ମଣିଷ ମାରୁଛୁ ତୁ କ'ଣ ଦେଖିଛୁ? ଗୁରୁ ହଁ তুমি ছান্দ গেল ହଁ তোমার ছান্দরে মান পকাবার কথা কিনি ହଁ ପକେଇବା কথা। ই মোর মুড় উপরে কালে মান পকাউ যাও মরি যাইলা কেন দিদা সাজিশ है তোমার है नहीं है नहीं তোমার ছয় লোকের সাজিশ है এটা होय हो बाहा गांगिया तुमे तो हे मान तो हे छांदर पकेबा कथा तार मुडे केले मान पकौछ केनता है हां रे काहे कि कोन हे जे से असुविधा कथा कहिला सिना जानिबी असुविधा बोला गुरु हां मैं मोर माँ बापार गुटे बोली सन्तान ओहो तमर घरर वाला तू गुटे सन्तान हां गुटे सन्तान के अछ तमर घर मोर माँ আছে मोर बापा আছে মই ओहो तू जदी आघो मरी गेले के मुड़बा बोलछी हां अरे मुड़बार के अछे वो के अछे केड़े सुंदर दिखबा तोर मां मुड़मुल्ला जेड़े सुंदर दिसबा ती दिसुरे बेड़ा केड़े सुंदर दिखबा महात्मा गांधी बेतान दिसबा क्या थिन बाहर बा पैसा मुड़ के बाहर बा केते टंगे 10 टंगी 20 टंगी 50 टंगी 100 टंगी ए अरे धनो हां
আরে সেই পরি নুহ তাহলে এই তো চালি গলা মাঙ্কর বন্দনা হ্যাঁ হ্যাঁ এবে মা আসিকি আস্থান উপরে বিরাজমান করছেন আচ্ছা 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 হেলে গোটিয়ে কথা কোন সবু পালাবালা মানଙ୍କର পরম্পরা অনুযায়ী আজ্ঞା আচ্ছা আসিব গোটিয়ে মঙ্গলাচরণ হଉ মঙ্গলযুক্ত আচରଣ তেଣୁ କରି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ আচ্ছা ধন ହଁ আরে কোন কহিলু মূর্খ কোন এপট সেপট কথা কইছ হ্যাঁ ପୁରାପୁରି ରାଇଟ୍ କଥା କହିଛେ ତ কোন অসভ্য ভাষা করুছ এঠিকি আসি ସେଟା କେ ଅସଭ୍ୟ তাহলে ভালো ভাষা ହଁ কৃষি প্রধান রাজ্য যে আউ ନଙ୍ଗଳ ହଁ এ মূর্খ তেনে করে ধন রে ହଁ ହଁ লাগিথিবা আজ্ঞা গোটে সুন্দর মঙ্গলাচরণ ଆଚ୍ଛା 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 আচ্ছা ভাই না ହଁ ହଁ এই যে সংসারটা দেখুছ আজ্ঞা ହଁ ହଁ এই হচ্ছে আজ্ঞা গোটে মায়া সংসার ହଉ ହଉ এই মায়া সংসার তরিବାକୁ হেলে ହଁ ହଁ এই মଣିষ জন্মর মুক্তি পাইବାକୁ হেলে ହଁ ହଁ আচ্ছা ধন ହଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ମାୟା ସଂସାରରୁ ତରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଡେଲି ଗାଁ ମୁର୍ସାକେ ଯିବାର୍କେ ପଡ଼ବା ମାୟା ସଂସାର ତରିବାକୁ ହେଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ଗାଁ ପଡିବ ମୁର୍ସାକେ ଯିବ ବୋଲେ ମାୟା ସଂସାରରୁ ତରି ଯିବ ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ହଁ କହିଲ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି କଣ ଅଛି ଯେ ହୋଇ ହୋ ଗାଁ ମୁର୍ସାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିସି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥାଏ ଯେ ହେଟା ହେନ୍ତା ମନ୍ଦିର ନିସେ ତାହେଲେ हे मंदिर के रात 12 बजे गले भी खुला रहे ତୁମର ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ क्या है लज्जा लगवा ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା हाँ ଧନରେ हाँ ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ଯେମିତି ଚାଲିଚଳନ କରୁ हाँ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଚାଲିଚଳନ କରିଥାନ୍ତି हाँ ଆମେ ଯେମିତି ଖାଇବା ଖାଉ ହଁ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି जे हेटा एंता मंदिर है जे हाँ। हे मंदिर के तुम्हें जेते बेले बेलपत्र चढ़ाबो हेते बेले पादुका पेन पेबो ये पारे एंता भी मंदिर अच्छे हाँ होय रे क्या मंदिर है एटा क्या मंदिर बोले छो हाँ। मधभाटी हो ए ଚାଲି ଯା क्या ବାହାରେ है ई बाबा ତୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ मते क्या लाई लगवा ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏମିତି ଅଶୁଭ କଥା କହୁଛୁ होय हो हेटा क्या अशुभ कथा हला मत टिके टिके पीबो बोले भव संसार तरी जीव कहूचे କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଛୁ ତ देखु जे ଏଇଟା ହଉଛି ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ हाँ जे ଏଇ ମଞ୍ଚରୁ ଗୋଟେ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚି ये ପାରିବନି भला ये देखो केते पाँच जीबी जे ये सुन तो हाँ ए कह तो ये मत पीले भव संसार तरीबो हाँ केनता बो होय हो मत पीला पर तीनटा फायदा আছে हो ए वा गुरु जैन हाँ। मत पीले तीनटा फायदा होছে ଏଇଟା ମିଛ କଥା रे कहू छ केन्दा तो कनी मिज कथा को हमी हो मुई रो पहला पिनो तो गुरु इटा पिन्हा हेला न बोलो ना हला नो गुरु ଆରେ କଣ दूसरा मास देखी जो दूसरा मास और 10वीं दिन है ठीक से हो नहीं हवा जी हवा हवा जी हवा केंडा नहीं बरेटा मुड़ी बुचड़ा करवानी है बारे ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ନା हाँ हाँ ଆମର ଯଜମାନ ଆସିକି अच्छा ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ସହିତ କେଇ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି हाँ हाँ ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳମୟ ନାରାୟଣ ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଏକବାର ହରି ବୋଲ। ସେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଏକବାର ହରି ବୋଲ। ଆଉ ଏକବାର हरि बोलो ଆଚ୍ଛା ଧନ हाँ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶୀ ଫରମାଇଶ କରିଛନ୍ତି ଗାଇବା अच्छा अच्छा हवा 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 ଆରେ କଣ କହୁଥିଲୁ मत पीले तीनटा फायदा আছে बोले छले क्या क्या फायदा होचे बो एक नंबर फायदा क्या फायदा है जे जदी मत पिउछे बोले हाँ से केभे बुढ़ा नहीं होय बाबा तुम्हें ठगई गलो बाबा नहीं नहीं तुम्हें ठगई गलो ई बाबा माने नी पी लेखे लागुसी ठगई जाई हेते लगी जल्दी बुढ़ा ही गली बोलो कि नहीं हां पहले छुआ माने ए बाबू ने तुम्हें टिके टिके अभ्यास करी बसो हैला हां ଆଉ दुई नंबर फायदा ये तुम्हार फायदा जे जदी मत पिउछे बोले हां ताके केभे कुकुर नहीं जाबे नहीं ये फायदा डाई नंबर আছে गुरु ହଁ याद है रोड ठीक नहीं गाय दामर कम दिसछन किंतु कुकुर बेसी दिसछन
आ 3 नंबर फायदाटा कोन 3 नंबर फायदा बोले छ हां जे जदी मत पिउ छे बोले तार घर के केफे चोर नि समय ए ना कहलो केनता हला जे अरे चोर केना नि समय होय हो तार गुसियनटा हाँ। जेतकी भी जौतुक सामान आइन छे जहाँ भी आइन छे। खुरी गिना लालटीन बाल्टीन जहाँ भी आनी छे जहाँ भी छे सब के तो गहना दिकरे डेली मत पिउ छे हो हाँ। तार घरे काना थी भाई चोर संबा घर तो मेला मेला घरे आओ या बाद रे तोर पोले टाकर बुद्धि होछे ए अच्छा धन रे हाँ हाँ अरे सही परिनो हो ताहाले ए भव संसार तरिबा को हेले हाँ हाँ ए मानव जन्मर मुक्ति पाइबा को हेले हाँ हाँ आज्ञा गोटे मात्र उपाय अछि कौन से होछि आज्ञा हरि करना अच्छा 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 धन हाँ ए मनीष जन्मर मुक्ति पाइबा को हेले हाँ हाँ गोटे मात्र अछि नाभ से होछि आज्ञा अच्छा 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 तेणु करी हाँ हाँ भगवान कर नाम को जदि गुणगान कले हाँ हाँ निश्चित भाव भव संसार तरी तरी जीव आज्ञा ओडिया भागवत गीता पदे कहिला आज्ञा कौन कहला कहिला कौन अरे अनेक जन्म तपबहले अरे जात मानव मोहितले जात मानव मोहितले जात मानव मोहितले ओडिया भागवत गीतार कवि जगन्नाथ दास लिखिले कौन लिखिले अनेक जन्म तपबले जात मानव मोहितले अनेक जन्म तपबले मनीष जन्मटा प्राप्त हेता अच्छा 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 केते काल केते जुग परे हाँ, हाँ। केते जप तप बले आगे मनीष जन्मटा प्राप्त हिथाय अच्छा 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 तेणु करी भगवान कहंती कौन समस्त जीव ठार श्रेष्ठ जन्म हेला आज्ञा मानव जन्म तेणु करी धन रे हाँ। ए मानव जन्म को आज्ञा दुर्लभ जन्म बोली कहंती कहा जाए एडे सुंदर दुर्लभ जन्म पाई कि हाँ हाँ आमे काहे कि मंद काम करबा अच्छा सदा सर्वदा हरिंकर नाम को गायन कले हाँ हाँ निश्चित रूप रे भव संसार तरी तरी जीवा आउ गोटे कथा आज्ञा कौन भागवत सिना प्रमाण करिछि हाँ जे हरिंकर नाम को गायन करिबो भव संसार तरी जीव एडे बड़ माया संसार अछि हाँ समस्ते कोन हरिंकर नाम को गायन करछु ना 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 अच्छा धन हाँ आमे मध्य हरिंकर नाम को गायन करू नाही अच्छा काहे कि जानि छ काहे की धन रे हाँ तमे करू छ ये बात लो छु काना कोछु सेटा तमे हरिंकर नाम गायन करू छ आमे काना इनो अलगाटा कोछु हेले गोटे कथा तू बिना लभारे आसी छु पाला करी लाभ हां लाभ नहीं दिला बणिज क्या करबो आउ भगवान कर नाम विक्रय हेला ना नाही जे श्रद्धा निष्ठा मनरे भगवान कर नाम को गायन करि थाए हाँ, हाँ। से होछि प्रकृत भक्ति अच्छा 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 तमे तो विक्रय न जयमान पैसा देबे नबनी गुटे कथा आउ हमें तो कम हिसाब नो छु पैसा हां जदि इनके सुनीता साहू कि विश्वामित्र पांडे बोले आसला ई चांदवा जन दुईटा नहीं होछे पांचटा चांदवा गोड़ा हवा लाइट एटा गुटे नहीं होछे बुकबाक 10टा लाइट खने हवा हेले केते नेबे 30,000 अच्छा धन रे हाँ। सेति पई धन हाँ जे प्रकृत भक्ति होछि हाँ लाभ स्थिति न थाए धन हाँ। भाव भक्ति श्रद्धा रे हाँ। भगवान कर नाम को गायन कले अच्छा निश्चित भाव रे भव संसार तरी तरी जीव आउ गोटे कथा आज्ञा कौन धन रे हाँ मानव जन्म पाई कि जे थोरे मात्र हरिंकर नाम को गायन करे नाही अच्छा अच्छा भागवत ता पई पदे कहिला कौन कहला लागि थिबो हाँ अरे भक्ति रे प्रीति नाही जारो अरे से कहूं पाए मो पयोरो से कहूँ पाए मो पयोरो से कहूँ पाए मो पयोरो ओडिया भागवत गीतार कवि जगन्नाथ दास लिखि कौन कहले भक्ति रे प्रीति नाही जारो से कहूँ पाइब पयोरो जे दिन को थोरे मात्र हरिंकर नाम को गायन करे नाही अच्छा हरिंकर सेवा करे नाही हाँ हाँ सेई मनीष ऊपर केबे हेले हरिंकर आशीर्वाद रहिबो रहिब नाही एई परी लोक को जेते भागवतर कथा कहिबो हाँ हाँ ताको जमारो भल लागे भल लागिब नाही अथवा से सुनिबो नाही आज्ञा हौ हो तेणु करी ओडिया भागवत गीतार अहरि पदे आसीबो आज्ञा कौन आसिब लागिथिबो हाँ अरे मोर भगत मोर मित्र अरे से करे जगत पवित्र गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंद मोर भगत जहि बसे सकल तीर्थ तार पासे
ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ମୋର ଭଗତ ମୋର ମିତ୍ର ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ହରିଙ୍କର ନାମକୁ ଗାୟନ କରେ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟଥା ଯିବନି ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ସେଇ ମଣିଷ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ହରିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ହଁ ହଁ ସେଇ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ହରିଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ଏଇପରି ଭକ୍ତ ଯଦି ସଂସାରରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଥିବ ହଁ ହଁ ଏଇ ଜଗତଟା ପୁରା କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ଧନ ହଁ ହଁ ଦିନକର କଥା ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ହଁ ହଁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମଞ୍ଚ ପାତାଳ ତିନି ଭୁବନ ଖୋଜି ଆସିଲି ହଁ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଦର୍ଶନ ପାଇଲିନି ପ୍ରଭୁ। ପାଇଲି ନାହିଁ ତମେ କୋଉଠି ରୁହ ହଁ ହଁ ଭଗବାନ ଟିକେ ହସି ଦେଇକି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ହେ ଦେବର୍ଷି ହଁ ତମେ କଣ ଶୁଣିବ ମୁଁ କୋଉଠି ରହେ ହଁ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ ନାହାତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗେ ନାମ ହୃଦୟ ନାଚ ନାଚ ମଦ୍ଭକ୍ତ ಯತ್ರ ಗೈಂತೆ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ನಾರದ ଆଉ ମୁଇଁ କହିଲିଟା क्या ଭୁଲଟା କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁଇ କହିଲୁ ଯେ ବି ଏଟା ବି ରାଇଟ୍ କଥା ପୁରା ପୁରି ଏକ ନମ୍ବର କଥା है मोटा ମୁଁ କଣ କହିଲି କଣ ବୁଝିଲୁ होय हो तुम्हें कहूछ जे हाँ। नारद पचाले भगवान के क्या बोले जे हे प्रभु हाँ तुम्हें के नथी सब बोले जे प्रभु क्या बोले क्या बोले नहन तिष्ठामि वैकुंठे जोगिना हृदय नच मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्त तिष्ठामि नारद बोला भगवान क्या भगवान क्या बोले क्या बोले मुई थिसे मधवाटी न मरी कर कहले और मोड़ कहले वाह गो ଥରେ ତୁଇ ତ ମୂର୍ଖ ତୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି କି ନା କେହନେ ଗଜ୍ଜା ଲାଗବା हो ଆସିଲା ସମୟରୁ ଖାଲି ବାୟକ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ এই ଭଉଣୀଟା ଆସିଲା ସମୟରେ ଖାଲି ମଦର କଥା जे କହୁଛି। यहानी मुई कहली का नहीं नहीं यहानी मुई कहली सत କଥା ଆଉ गो କିଏ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି तुम्हें नहीं कह के कैसे कहि जे तुम्हें कहलो गुरु तुम्हें कहलो तुम्हें जो श्लोक नहीं पढ़लो क्या हाँ। ए श्लोक ती कहलो କଣ କହିଲି तत्त तिष्ठामि नारद ମାନେ ମଦ ମାନେ मद ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିନି ତାହେଲେ ମତେ ପଚାରି ଆମେ तो जानी छु ଏ ଏଇଟା ହଉଛି ସଂସ୍କୃତର ଭାଷା ମୂର୍ଖ ଏଇଟା ହଉଛି ସଂସ୍କୃତର ଭାଷା मत बोलबाटा संस्कृत भाषा है ଆଉ ମଦ ମାନେ ହେଲା ମୋର मोर मोर ଭ- ଏ ମୂର୍ଖ ତେବେ ଧନରେ ହଁ ହଁ ଭଗବାନ କହିଲେ କଣ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମଞ୍ଚ ପାତାଳ ତିନି ଭୁବନରେ କୋଉଠି ରହେ ରହେ ନାହିଁ ଅଥବା ଯୋଗୀଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରହେ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ନାମକୁ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି ହଁ ହଁ ଯୋଉଠି ମୋର ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ ହଁ ହଁ କେବଳ ସେଇଠି ବିରାଜମାନ ଥାଏ ଆଚ୍ଛା 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 ଆଜି ଏହି ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦାଣ୍ଡରେ ହଁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା 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 ତେଣୁକରି କହ। ଭଗବାନ ବିନା ଭକ୍ତ ଅଧା ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତ ବିନା ଭଗବାନ ଅଧା କଥାରେ ଅଛି ହଁ। ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ ଲାଗିଥିବ ହରିଙ୍କର ଓଙ୍କାର ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ସଭାର ଅଳଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିଥିବ ହଁ ହଁ ଆରେ ମା ଗো ମାଉସୀ ମାନେ କରୁଅଛି ଅଲି ବଳବ ଆରେ ତୁମକୁ ଦୟା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ବନମାଳି ପ୍ରଭୁ ବନମାଲି ମାଗୋ ପ୍ରଭୁ ବନମାଲି ପ୍ରଭୁ ବନମାଲି ମାଗୋ ପ୍ରଭୁ ବନମାଲି ତୁମ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢିବ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଥାଇ ମା ସରଗକୁ ଯିବ ସରଗକୁ ଯିବ ମାଗୋ ସରଗକୁ ଯିବ ସରଗକୁ ଯିବ ମାଗୋ ସରଗକୁ ଯିବ ଝିଅ ପରି ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁଅଛି ଅଲି ଆନନ୍ଦରେ ମା ମାନେ ଗୋଦିଅ ହୋଳ ହୋଳି ଦିଅ ହୋଳ ହୋଲି ମାଗୋ ଦିଅ ହୋଳ ହୋଲି ଦିଅ ହୋଳ ହୋଲି ମାଗୋ ଦିଅ ହୋଳ ହୋଲି ଏ ଶୁଣ ହଁ ଏ ଶୁଣ ହଁ ହଁ ଏ ଶୁଣ 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 ରେ ମନ ଆହା ଅନ୍ୟଥା ନୁହଇ କେବେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭୋଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭୋଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଦା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି ନମସ୍କାର ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଭାଇ
কাকে কিয়ন হো কিয়ন হেটা কিয়ন ঘর লই যে কে সেটা মেন্টির বলছু ওই হে হো তুমি তো ভাই ভাই হতল সড়ু কেন্দা করি হেল হ্যাঁ কেনো ইহে ভাগো যে তাকর অসুবিধাটা কাଣା হেলা হুলা হুলি হ্যাঁ দেইছন তো হ্যাঁ হরি বল হ্যাঁ কম কম হেমানকটা কাଣା ও আনি দেলে যে নি দেলে যে আর তমকে আচ্ছা ভাই না হ্যাঁ হ্যাঁ তেণুকରି ଭାଇଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି କରତାଲି আচ্ছা আচ্ছা ତେଣୁକରି ଧନରେ ହଁ, ହଁ। ହରିବୋଳ ହୁଳହୁଳି ହଁ ଏବଂ କରତାଲି ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥିବ আচ্ছা 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 ଆସିବ আসো ରେ ଆଉ ଥରେ ମମାନେ ଗୋ বলবো ଆରେ କରୁଅଛି ଓଲି ଗୋ লারে 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 লালা লারে লারে লালা হো লারে 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 লালা হরিবୋଳ ହୁଳହୁଳି বলবো দিও করতালি হো ও লারে 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 লালা লারে লারে লালা হো লারে 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 লালা হ্যাঁ এই তুই তোর সরুটা সিনে অনুমান করছু মা মানে দিয়ত কিনি দিয়ত হলা হলি হ্যাঁ ই ভাই এক নম্বর দেইছ হেলা এক নম্বর দেইছ বহুত উন্নতি করবে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা ভাই না হ্যাঁ হ্যাঁ ଏହି ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦାଣ୍ଡରେ আচ্ছা আচ্ছা ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀମାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହଁ ହଁ କାହିଁକି ଚାଲିଛି ପୁଅ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଖାଇବା ପାଇଁ କି ପିଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ ମୂର୍ଖ ইবা কেনতা আছে ଖାଲି ଖାଉଥିବ ଆଉ ପିଉଥିବ ইবা নি খেয়া তু যে ভুকা মরতু কে ହଁ তার গেব তার লেটিং কে ভিনি যাব ଆଚ୍ଛା ଧନରେ হ্যাঁ হ্যাঁ ସେହିପରି ନୁହଁ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯଜମାନ କର୍ତ୍ତା হ্যাঁ হ্যাঁ ତାଙ୍କର ନବଜାତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର হ্যাঁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଭ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ হ্যাঁ হ্যাঁ ତେଣୁକରି ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀମାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା আচ্ছা আচ্ছা ସେଇ ଯଜମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ କବାର হরি বলল ଏହି ଗ୍ରାମର ଗୌନ୍ତିଆ ପ୍ରଜାଗଣ ଆବଲ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା হ্যাঁ হ্যাঁ ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ପାଠକ ପାଠିକା হ্যাঁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ କବାର হরি হরি বল যে যাহা মନରେ কল্পনা করছেন পূর্ণ করন্তু শ্রীমান সত্যনারায়ণ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ କବାର ହରି ହରି বল আচ্ছা ধন হ্যাঁ হ্যাঁ সময় কাহাকু অপেক্ষা করে না অবিরাম গতিরে গতি করি থাই সময়কু নষ্ট ন করিকি হ্যাঁ হ্যাঁ গন্তব্য পথরে আগে ଯିବା আচ্ছা 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 লাগিথিব গোটে সুন্দর ভোজন আচ্ছা তাপরে পরে অন্যান্য কার্যক্রম আচ্ছা 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 আচ্ছা